সালামু আলাইকুম ফেসবুক আছে কি অবস্থা? এই যে দুপুরে লাঞ্চ আছে, খানা চলতে আছে, ফুল চিকেন দিয়ে খানা চলতে আছে এখানে। এই যে আমাদের বড় ভাই আছে, এন্তাত ভাই আছে, আর ওই যে नादीम नादीम भाई इंडिया से है, इंडिया से है। और तीनों भाई आज की खाना भी फुल चिकन भी खाना थे। इंशाल्लाह दुआ रखবেন, इंशाल्लाह खावा दावा चलते আছে। कुछ बोलो, उसको क्या बोल रहे हैं? बोलो ना कुछ। Come to South Africa. And eat the full chicken, huh? Full chicken. Come to full chicken, huh? क्या तुम खाओ, क्या कर रहा है? खाओ ना बाबा। दौड़ना मत जाओ, खाना भी खाओ। ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, खाओ खाओ, इधर भी खाओ मेरे जान। खाओ खाना खाओ ना, खाना खाओ, ये खाओ, दौड़ना मत जाओ यार। খাও খাও খাও। ঠিক আছে গাইস, আসসালামু আলাইকুম, সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমাদের জন্য। এই যে খাদক চলতে আছে এখন, খাদক এই যে খাদকে দেখছেন অবস্থা কি, আজকে কোটি কেন চলতে আছে, দোয়া করবেন ওর জন্য যেন ফুল চিকেন আজকে খতম করতে পারে, মানে শেষ করতে পারে যাতে ফুল চিকেন দেয়। তো গুড বাই।